बलूचिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर पंजगोर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल, जाँ बहक और जख्मी अफराद। तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। हमलावरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। मानसहरा में खौफनाक हादसा, गिलगित से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर वैन फिसलन के बायस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार बस में 30 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों के हाई कोर्ट्स में पोलिंग का अमल जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। 4021 वकला सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मालिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कोई 27वीं तरमीम लाने की तैयारी नहीं की जा रही, ऐसी कयास आराइयां ना की जाएं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तरदीद। एहसन इकबाल ने भी अगर मगर की कशमकश खत्म कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला रहे। फौजी अदालतों से मुतालिक नून लीग में कोई सोच नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई फैसला होगा तो ऐलान किया जाएगा। अभी तक कोई फैसला नहीं किया। 27वीं तरमीम का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा। ना ही कोई इसके ऊपर फैसला हुआ है। अभी तक कोई मेरे इल्म में नहीं है कि 27वीं तरमीम के ऊपर कोई फैसला किया गया। तरमीम कोई लाई जानी होती तो वो पार्टी में ज़ेरे बहस आती, तो जब कोई फैसला होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। नैब, FIA, वफाक और सूबाई हुकूमत के मुकदमात की तफसीलात तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिहोनी हुकूमत का फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का खौफनाक मंसूबा। इसराइली पार्लियामेंट ने इमदादी इदारे एनरवा पर पाबंदी लगाते हुए गाजा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फैसले की मुखालफत। अमरीकी महकमे खारजा को इसराइली इकदाम पर बयान देना पड़ा। तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। बैतुल्लाहिया में सयूनी हमले में 55 फ़लस्तीनी शहीद। अज़वाइदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मज़ाहमत से ज़ख्मी होने वाला सयूनी कमांडर हलाक हो गया। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया खत सदर बाइडेन को मिल गया। मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल, कशीदगी के असरात और इससे बचने की अहमियत पर तबादला ख्याल। बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को गैर मुस्तहकम कर सकती है। दोनों वज़राए खारजा का इत्तेफाक। इसराइली जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। ईरान का कहना है कि अमरीकी हुकूमत सयूनी दहशतगर्दी में शरीक, इसके नताइज भुगतेगी। ईरान इसराइली हमले का अपने मुंतखब वक्त में जवाब देने का हक रखता है। आलमी इदारे में तैनात ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का खिताब। इसराइली फौज के बका, बैरूत और बलबलिक में फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। हिज़्बुल्लाह ने 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को 41 कार्रवाइयों में मार डाला।
اسرائیلی اسلحہ ساز فیکٹری ڈرون حملے میں تباہ، ساحلی شہر حیفا میں نیول بیس پر حملہ، نہار یا راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ غزہ اور لبنان کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے امدادی سامان کی 17ویں کھیپ روانہ، جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا، ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک ادویات شامل۔ مریم نواز کسان کارڈ کھیلنا بند کریں، خیبر پختونخوا حکومت کا شکریہ ادا کریں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز کسانوں کو جواب دیں کہ ان کے خون پسینے سے اگائی گئی گندم کیوں نہیں خریدی۔ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کسانوں کے پاس اب بھی لاکھوں ٹن گندم پڑی ہے۔ بلوچستان میں نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، ناراض کارکنوں کی تعداد میں مزید اضافہ، اقلیتی نشست کے خواہش مند شمع شہزاد، گورنر بلوچستان سے شدید نالہ۔ پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنجاپور کا چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری کو خط، انکوائری کا حکم دے دیا، فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے پر تشویش ہے، وجوہات معلوم کی جائیں، خط کا متن۔ بردان میں 4 سالہ معصوم بچی تشدد کے بعد قتل، ننھی مرجان پڑوس میں گئی تھی، کچھ دیر بعد لاش گھر کے باہر ملی، جسم پر تشدد کے نشانات واضح ہیں، پولیس کے مطابق بچی سے جنسی زیادتی کی تصدیق میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہوگی۔ مردان پولیس بے بس، چوروں نے مسجد کو بھی نہ چھوڑا، بیٹریاں لے اڑے، واقعہ تھانہ صدر کی چوکی چمتار کی حدود میں خزانہ ڈھیری کی مسجد میں پیش آیا، علاقہ مکینوں کا پولیس حکام سے سخت ایکشن کا مطالبہ۔ جامع چوروں کے قریب کوٹری ریلوے اسٹیشن پر سکھر ایکسپریس حادثے کا شکار، 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کوٹری سے کراچی جانے والا اب ٹریک معطل، ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے بالائی حصوں میں موسم سرما کا آغاز، میدانی علاقوں میں رات گئے بارش، مانسہرہ، بالاکوٹ کے سیاحتی مقامات، جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ، برف باری، موسم سرد، وادی کاغان میں بابو سر ٹاپ روڈ بیسر کا مقام عارضی طور پر بند کر دیا گیا، اسلام آباد میں موسم ابر آلود، لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے اور T20 سیریز، پاکستان کرکٹ اسکواڈ کا دوسرا دستہ آج کراچی سے آسٹریلیا روانہ ہوگا، کپتان محمد رضوان، مینیجر نوید اکرم چیمہ اور دیگر کھلاڑی آفیشلز دستے میں شامل، بابر اعظم اور شاہین آفریدی سمیت 7 قومی کرکٹرز میلبرن پہنچ گئے۔ اور ریاض سیزن 2024 کا میلہ، انڈونیشیا انکلیو کا آج آخری روز، ایونٹ میں پاکستان انکلیو کا آغاز کل سے ہوگا، پاکستانی خوابوں سے لے کر ثقافت تک ریاض میں نظر آئیں گے پاکستان کے رنگ۔